And there's still a couple of seats up here at front that are empty, so it'd be great if you could all take a seat. If you don't have one, raise your hand. We're glad to see everyone here tonight on a quickly called meeting, but a meeting that is very important on the question of Venezuela's right to sovereignty, to build its revolution and to be free of U.S. threats and aggression, and also from the interior by the right wing. I want to welcome everyone here tonight to a coalition effort by the ANSA Coalition, Act Now to Stop War and Racism, by the Bay Area Latin America Solidarity Committee, Ballast, which was actually formed 7 years ago, right after the U.S.-backed coup of Honduras, and which continues today. And we'll be having a major event to mark the anniversary of the coup on June 28th. We are very, very honored to have guests with us from Venezuela, family members of the victims of the right-wing attacks that took place in 2014, attacks which continue today, and it's important to note that, because the physical attacks and violence against Venezuela continue with the green light from Washington, but also by the international media, especially the United States press. On April 19, just a few days ago, terrorists attacked Venezolana de Televisión, the TV station. This took place right after several meetings in the capital of Caracas that were held that was demanding and planning the forced resignation of President Nicolás Maduro. And yesterday, a group of members of the National Assembly, the opposition, the right wing, who belong to these right-wing parties, locked themselves to the doors of the National Electoral Council to demand forms and papers to begin a recall referendum against President Maduro. Accompanying the attacks and the offensive is the right-wing Washington Post, which had this horrible editorial the other day calling for political intervention. Well, we have news for them. They've been intervening ever since before 2002's coup. In Latin America, Luis Almagro, who is the Secretary General of the Organization of American States, is now giving audience to the Inter-American Democratic Charter, which is the charter of the OAS, which is supposed to give support to the executives of any country of the hemisphere that needs and requests support, but it is being used by the opposition and given legitimacy by Almagro, who is the Secretary General, from opposition members who are demanding intervention of the OAS. And remember, it was 1962 when the OAS expelled Cuba for having a revolution. And so we don't really consider the OAS to be a legitimate body in all these years, up to the same tricks for the US. We denounce these measures, and from our public meeting here today in San Francisco, we who are sponsoring this event declare our fullest solidarity with the Venezuelan Bolivarian Revolution and with President Nicolás Maduro. We denounce these moves are very, very serious, and we denounce President Obama's extension of the so-called extraordinary measure that declared Venezuela a threat to U.S. national security. It's more than ever necessary to bolster our solidarity with Latin America, with the Venezuelan revolutionary process, with the people fighting neoliberal and counter-revolutionary agendas throughout Latin America. We see what's taken place of trying to reverse the process in Bolivia, in Brazil, in Argentina, against Venezuela, and of course, they never give up on Cuba. And it's no accident that these are all taking place at the same time. It's no coincidence that President Obama's administration began in 2009 with the coup in Honduras, which was the opening shot of reversals in Latin America. Because remember, Honduras had just joined the ALBA Alliance, and of course that was it was removed from the alliance temporarily. And now
Obama is leading his administration with his visit to Cuba, not to establish normal relations with the government, but to try to claim a separate friendship with the people, separate from the government and the revolution. Well, we've seen many, many writings from Cuban intellectuals, members of the mass organizations, and from Fidel Castro himself saying, we don't need any gift from the empire. And we salute them in the Cuban Revolution. We will have tonight, before we start our program, we'd like to welcome the presence of Divisay Lugo, who is the consul for Venezuela here in the consulate in San Francisco. Please give her a big hand. Carlos Ron, to my left, who is the Minister of Information and Political Affairs from the Venezuelan Embassy in Washington. And to our special guests who are here from Venezuela, two members, and I think Carlos will explain more why they're not here, but two members of the National Assembly were not able to get visas. And yet they're well represented by two family members who are members and founders of the Committee of Victims of Violent Protests, the Guarimbas, as they're known, in Venezuela, which has been, was launched in February of 2014, and whose family members suffered violence. And we will have with us Luis Duran, whose son, Elvis Rafael Duran, died on February 21st, who was beheaded by this terrible act of stretching wire across roads with the full intent of decapitating people who would be on motorcycles. Motorcycles is a common form of transportation, and we're in total solidarity with our brother Luis. And our other speaker and guest is Desiree Cabrera, who works in a government office in Caracas, and her 19-month-old baby was, along with 88 other children, in a daycare center when it was attacked, fully attacked, and burned by right-wing violent demonstrators. Luckily, all 89 babies were evacuated from the daycare center, and Desiree is here to speak on behalf, along with Luis, of all those families who've lost loved ones or have had losses and are fighting today for justice, for sovereignty and peace for their country and their people. Thank you so much. So the way that we will have the program is they have a 20-minute video. It's very descriptive, important to show. There's nothing more better and more effective than having video. And then we will hear from them and hear from Carlos, who will present them and introduce them. So we'll start with the video, if that's okay. Again, it's not starting. I'm doing it, I promise. There we go. Yeah, but we can. It's fine. Sorry.
Después del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, ocurrido el 5 de marzo de 2013, el pueblo venezolano demostró su vocación de paz y democracia y su apego a la Constitución de la República. La Asamblea Nacional juramentó al entonces vicepresidente Nicolás Maduro como presidente provisional y el Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones presidenciales. Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Convocamos elección presidencial para el 14 de abril de 2013. En la fecha pautada, los comicios se realizaron con toda normalidad, transparencia y eficiencia. Esa misma noche, el Consejo Nacional Electoral dio al país los resultados de la jornada. Con una transmisión del 99.12% y una participación relativa del 78.71% de los electoras y los electores, tenemos el candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50.66% de la votación. El candidato Enrique Capriles Radonsky, con 7.270.403 votos para el 49.07%. Nicolás Maduro resultó ganador por una diferencia aproximada de 230.000 votos. Sin embargo, la paz se vio alterada por las fuerzas que en Venezuela toman opciones antidemocráticas y fascistas para llegar al poder. Nosotros tenemos, de acuerdo a nuestros conteos, un resultado distinto al resultado que se ha expresado en la noche de hoy. Yo quiero decirle al candidato al gobierno, el derrotado el día de hoy es usted. Luego del desconocimiento del resultado electoral, se realizó el llamado explícito a la violencia. Descargue toda esa rechera. Entonces se produjo una escalada violenta que dejó el lamentable saldo de 9 personas fallecidas, 108 lesionadas y cuantiosos daños materiales. Fue una violencia de claro signo político dirigida contra el pueblo chavista y sus instituciones. Mi esposo era Henry Rangel La Rosa, él era chofer, era dirigente del PSU del municipio. El día de las elecciones todos trabajamos en el punto rojo. Cuando él llega a la casa, lo llaman, que iban a quemar una casa del PSU con un señor de 74 años adentro. Y yo le digo, pero papi, yo estoy cansada, yo me quiero acostar. Y él me dice, pero mami, ¿cómo voy a dejar yo que quemen a ese señor adentro? En un descuido se fue. Cuando salí a la esquina, escuché los disparos. Salí corriendo y él estaba en el piso, tirado, aún con signos vitales. Duramos 25 minutos tratando de sacarlo porque las ambulancias del municipio nunca llegaron. De las 9 personas fallecidas en el contexto de la violencia opositora postelectoral, 6 murieron por disparos de armas de fuego y 3 fallecieron arrolladas por un opositor mientras celebraban el triunfo de Nicolás Maduro. En diciembre de 2013 se realizaron elecciones municipales en todo el país. El resultado de esos comicios favoreció ampliamente al gobierno de Nicolás Maduro e implicó una contundente consolidación de su liderazgo. Luego de esa victoria, el presidente Maduro hizo un llamado a la oposición a un diálogo social nacional y al fortalecimiento de la convivencia y la paz en el país. Yo voy a convocar a un diálogo social nacional, sin distingos de ningún tipo, a todos los alcaldes y a todas las alcaldesas electos
por el pueblo de Venezuela el 8 de diciembre. La respuesta opositora a esta nueva coyuntura fue el desconocimiento de la institucionalidad y la realización de un llamado insurreccional a la desestabilización y la violencia. Estas manifestaciones ocurrieron en un contexto del llamado a una política insurreccional. ¿Sí? Esto no se puede descontextualizar. No es que fueron manifestaciones espontáneas. Hubo a finales de enero, principios de febrero, un llamado de un sector de la oposición, el sector más radical de la oposición, una política insurreccional que llamaron la salida. Era un llamado a la calle, a permanecer en la calle hasta que se produjera una salida del gobierno constitucional. Las razones de esas protestas que se comenzaron a generalizar en el país se pretendieron vender como protestas por el tema de la inseguridad, por el tema de la escasez, por el tema del desabastecimiento, pero en realidad tenían como base ese llamado a desconocer la legitimidad del presidente Maduro y la constitucionalidad de su mandato, ¿no? Cuando la oposición hace esto, no solo está atentando contra el gobierno legítimamente electo, sino que también está atentando contra los intereses, deseos, opiniones y votos de una parte mayoritaria de la población que puso ese gobierno ahí, ¿no? No estamos para esperar 6 años a que se dé un cambio en Venezuela. Nicolás Maduro, vamos a sacarlo de Miraflores. Nuestra misión es tumbar el gobierno. No vamos a esperar a que vuelva a otra elección electoral. O es ahora o es nunca. ¿Cuándo termina eso para usted? Cuando logremos sacar a quien nos está gobernando. Durante la primera mitad de 2014, en el contexto de la violencia política desatada por la oposición en Venezuela, se desarrolló una campaña publicitaria internacional destinada a crear una imagen represiva y criminal del gobierno de Nicolás Maduro. En esta campaña, el pueblo venezolano parecía como cruelmente masacrado por el gobierno tiránico. Toda la campaña fue construida con mentiras, manipulación de información, trucaje y descontextualización de imágenes, y tuvo como espacio principal de acción Internet y las redes sociales. Fotografías de represión en Egipto y de cadáveres en la guerra en Siria, por ejemplo, se difundieron como tomadas en Venezuela. Igualmente, en esta campaña participaron actores políticos de distintos países del mundo. La oposición nacional e internacional, tanto la oposición política como medios de comunicación privados o también ONGs de derechos humanos, han intentado posicionar la tesis de que en Venezuela durante las guarimbas, es decir, entre febrero y junio del año pasado, una grave crisis de violación a derechos humanos, ¿no? Ese discurso se montaba sobre la base de un mito, o de 5 mitos construidos en conjunto, ¿no? Los mitos eran los siguientes. Uno, que quienes manifestaban eran los jóvenes.
2 que manifestaban pacíficamente, 3 que lo hacían para defender la democracia, que esos manifestantes fueron asesinados por el Estado, es el 4.º mito, y el 5.º mito es que todo eso forma parte de una política sistemática y estructural de violación a los derechos humanos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dejan el análisis de esa situación, ¿no? En primer lugar, una caracterización de las guarimbas como una forma de protesta claramente violenta, ¿no? Ocurrían básicamente en los sectores de clase media y media alta, en municipios gobernados por la oposición, que además contaban con la anuencia, con la omisión, con la tolerancia de los órganos de esas jurisdicciones encargados del orden público, y además no participaban y no se sumaban los sectores populares, ¿no? Las guarimbas, ¿cómo se caracterizan? Se caracterizan por ser protestas que se activan con el cierre de vías, se aglomera basura o se aglomeran, por ejemplo, camas, muebles viejos, etc. En muchos de los casos se prende fuego, se usan otros elementos adicionales muy peligrosos, se derrama aceite en el piso con una clara intención de generar accidentes, se sacan las alcantarillas y quedan ahí como unos fosos, que son unos fosos que terminan siendo mortales, se atraviesan guayas y la consecuencia de eso fue el fallecimiento de personas ajenas a las protestas, que no estaban participando en las protestas, que simplemente estaban transitando por allí, que se dirigían a sus puestos de trabajo o a su casa o a hacer algún tipo de actividad cotidiana. Vamos a ver un breve video que tiene que ver con las guayas. Ellos crean primero la barricada y después comienzan su operación para degollar ciudadanos. Ellos la colocan y casi con el gobierno y le meten tensión a la guaya. Su intención es matar. Mi hijo se llamaba Elvir Rafael Durán de la Rosa, 29 años de edad, que lo había cumplido un día antes de su fallecimiento, el día 20 de febrero. Se había impactado contra una guaya y perdió la vida. Guaya que mandó a colocar el general retirado Ángel Vivas, que fue este señor encargado de, por vía Twitter y otros medios, de impartirle órdenes a la gente de colocar guaya y barricada. Ahí es donde empiezan a caer la gran cantidad de venezolanos que se dirigían a su centro de trabajo o que retornaban de ellos luego de una labor de trabajo. Mi nombre es Nairobi Olivera de González, esposa de quien fue en vida fiscal del Ministerio Público del Estado Carabobo, Julio Eduardo González Pinto, quien murió el 18 de febrero del 2014. Mi esposo murió en ejercicio de su funciones trabajando y murió tratando de esquivar una barricada que estaba atravesada, que en un lugar oscuro, porque fue una cosa como intencional. Se estrelló contra la barricada y el carro siguió avanzando con las piedras abajo y él se estrelló contra la él murió ahí. Cuando vemos los datos de las personas heridas, más del 30% de las personas heridas fueron funcionarios de seguridad, pero es que además fueron asesinados 9 funcionarios de seguridad que recibieron en algunos casos disparos con armas de fuego. Hubo personas que murieron como consecuencia de haber colisionado con alambres de púa o con objetos contundentes expuestos por manifestantes de oposición, y hubo otras personas que murieron al limpiar guarimbas o obstáculos en la vía como consecuencia de disparos de armas de fuego. A mi esposo lo hirieron con una arma larga de calibre 42. Él se encontraba con varios compañeros arrastrando unas barricadas para poder despejar la vía. El disparo de mi esposo fue alguien que estaba de frente hacia él, o sea, hacia donde estaban los manifestantes. O sea, tenía el casco puesto, el tiro fue. Mi nombre es Yende Zuley Velázquez, viuda del capitán Ranzan Ernesto Bracha, asesinado en hechos violentos de Estado Carabobo, municipio de Naguanagua, el 12 de marzo del 2014. En una vez se baja un grupo del R4, que es una unidad de transporte masivo de la Guardia Nacional, que es blindada, y les dispararon, pero de una manera indiscriminada. Ya no eran bombas molotov, ya no eran piedras, ya no eran botellas, ya no eran palos, ya eran disparos. Todos empiezan a pegar gritos y todo el mundo se vuelve a montar en la unidad
Y cuando voltea que se ven las caras, falta uno. Y escuchan los gritos. Rancho se asoma por la rendija y ve al muchacho que es un sargento tirado en el medio de la calle, como tirar una pierna desangrándose. Y le seguían disparando porque querían terminar de matar al sargento. Y el chamo pegaba gritos y Rancho no aguantó y abrió la puerta y se bajó. Cuando él va a agacharse para alzar al muchacho, le da un tiro entre el costado y derecho. Él muere, el médico me dice que él se acaso 2 o 3 minutos vivo. Él cae encima del sargento, efectivamente le salvó la vida porque su cuerpo sirvió como barrera mientras que lo recogía. Que en el marco de la guarisma también se hicieron cosas muy graves como el ataque a sedes de organismos públicos, el ataque a unidades de transporte colectivo, y ahí cabe destacar una muy grave que es la que ocurrió en un preescolar de la sede del Ministerio de Vivienda y Hábitat en la avenida Francisco Miranda de Caracas, ocupada por 89 niños en edad preescolar, niños y niñas en edad preescolar, que fue incendiada y que generó una situación realmente de grave peligro para esos niños. Bombas incendiarias que lanzaron el proceso para someter a quienes aquí trabajamos, pero además de eso, aquí en este mismo edificio hay un simoncito donde son atendidos diariamente los hijos, las hijas de nuestros trabajadores que tienen entre 3 meses y 6 años. Mi hija asistía a la casa cuna de ese ministerio, ubicada en la mezanina de la sede. El 1 de abril, en uno de los llamados que hizo María Corina Machado, ex diputada, a marchar, estas personas atacaron la sede provocando un incendio que afectó la casa cuna, donde existen 89 niños en edades comprendidas entre 6 meses y 3 años. El incendio lo provocaron como un molotov y le tiraban encima botellas llenas de gasolina, y eso hizo que se avivara el fuego y que saliera de control para las personas que estaban tratando de controlarlo. Afortunadamente, llegaron los bomberos. Nosotros, en ese interín que llegaban los bomberos, tratamos de desalojar a los niños por la parte de atrás y parte de todas las personas que elaboramos ahí en la sede. La actuación del Estado era absolutamente necesaria. Decir automáticamente que la actuación del Estado es una violación de los derechos humanos es una aberración. No haber actuado, haber, omitido su responsabilidad en el restablecimiento del orden público y en el control de esta situación era, sí, una falta del Estado en relación con el tema de derechos humanos. Hubo 43 muertes en el contexto de las guarimbas. De esas muertes, solo 5 fueron violaciones a los derechos humanos. En todos esos casos hay personas siendo investigadas o detenidas ya, hay una condena del alto gobierno a las muertes, hay un reconocimiento de que esas muertes ocurrieron, y hay un discurso público de reivindicación de los derechos humanos. Ahora, la mayoría de las muertes fueron personas civiles particulares los que generaron estas muertes, ¿no? Eso es importante señalarlo porque la oposición ha construido un discurso en donde un gobierno asesino mató a 43 manifestantes. Con eso hacen quizás una de las cosas más terribles de esta coyuntura, que es utilizar la muerte de su propia gente, pero también de manifestantes chavistas, porque ahí había funcionarios públicos, había manifestantes chavistas que estaban despejando guarisma y había particulares que no tenían que ver con el conflicto político, que la oposición está convirtiendo en militantes de la oposición para señalar que algún gobierno autoritario los asesina. Lo que hay en Venezuela es una disputa, una tensión sobre cómo entendemos la democracia, entre una concepción liberal, representativa de las economías del mercado, que es la concepción que defiende la oposición, y un concepto en construcción que es la democracia socialista, que es como la entienden las fuerzas populares y nacionales que apoyan al gobierno, ¿no? Entonces, en esa disputa la oposición se
se asume para sí la representante de la democracia. Ya vemos de qué tipo de democracia están hablando, construyen el gobierno como un gobierno autoritario, como un régimen autoritario, y a partir de ello se justifican a sí mismas para utilizar vías de fuerza, vías insurreccionales contra ese gobierno, ¿no? Del total de víctimas fatales, 35 eran civiles y 9 eran funcionarios de seguridad del Estado. De las 43 personas asesinadas en el contexto de las guarimbas, 30 murieron por disparos de armas de fuego, intentando despejar barricadas y en situaciones generadas por grupos violentos, tratando de garantizar el orden público y producto de la acción de funcionarios de seguridad. 6 murieron al estrellarse contra barricadas o trampas mortales, 4 en accidentes al activar guarimbas y 3 en situaciones diversas. Aquí habría que decir que cuando se dice que las 43 víctimas fallecidas murieron a manos del Estado y son consecuencia de la acción represiva del Estado, se invisibiliza quiénes son las víctimas, se invisibiliza qué sucedió realmente, se invisibiliza a esas personas que fallecieron a causa de una guaya atravesada, a causa de un disparo hecho desde los edificios, a causa de un aceite derramado en el piso. Digamos que es importante en el proceso de búsqueda de justicia que se sepa quiénes son las víctimas y de qué forma ocurrieron los hechos, ¿no? Entonces, es importante que esas responsabilidades, las personas que fueron responsables de esos hechos queden realmente identificadas y su responsabilidad definida, ¿no? Y por eso me parece tan positivo y tan importante el surgimiento del Comité de Víctimas de la guarimba y el golpe continuado, porque lo importante aquí es que se sepa la verdad, ¿no? Se sepa realmente quiénes son esas víctimas y se sepa a quién afectó más directamente ese llamado a desconocer el gobierno del presidente Maduro. El propósito inicial de nosotros es informar al país, darle a conocer nuestras historias, todo lo que hemos sufrido callado, porque ningún medio de comunicación se ha pronunciado con relación a la muerte de nuestros familiares. Nosotros tenemos una deuda con nuestros familiares caídos para que se conozca la verdad, para que se haga justicia, para que esos crímenes no queden impunes. Porque mi hijo, que nació meses después de la muerte de mi esposo, quedó sin un padre. Y no solamente mi hijo, los hijos de mis otros compañeros que forman el comité, también se quedaron sin padres, sin madres, sin esposos, sin esposas. Pero todo lo que se ha puesto a pensar, ¿cómo se sienten mis hijos? ¿Cómo se siente Manuel y María? ¿Cómo se sienten los hijos de los nietos del señor Ruiz, los de tanta gente que murieron? ¿Cómo se sienten los padres de mi esposo cuando son dos ancianos, dos personas ya avanzadas de edad, donde ya no van a tener felicidad? O sea, ahí están las verdaderas víctimas. A ellos no les duele, nosotros sí nos duele, a nosotros sí nos duele. Y yo sé que nosotros vamos a continuar con este comité porque tenemos que hacer justicia. Que no hay injusticia, que no hay impunidad. Respecto al intelectual, yo lo señalo como, obviamente todos lo sabemos, el señor Leopoldo López, en vista de que fue el que llamó a la calle, fue el que presentó su llamado a la salida. Ahí tenemos el actor intelectual, de una manera directa, y él públicamente lo hizo notorio. Nosotros no estamos mintiendo, nosotros estamos diciendo la verdad. Queremos paz, y para que haya paz tiene que haber justicia, y que se reconozcan a todas las víctimas por igual. Que aquí la ley es para todos, porque aquí tenemos personas que por hechos muy simples están en la cárcel, ¿ah? Pero también tenemos personas como estas que han hecho masacres, que lo que hicieron ellos fue una masacre, ¿verdad? Y muchos de ellos permanecen en libertad. Si no se hace justicia, esto va a volver a ocurrir y lo va a volver a pasar a otras familias como la mía. Yo no quiero, o sea, es algo colectivo, no es algo personal. O sea, yo no quiero que vuelva a pasar esto en mi país.
It's so important to show that they're not just statistics, but as the video shows, people who suffer even now today. And this really makes me remember and think about the people in Cuba, the more than 3,000 people who've died by terrorism, financed and supported and trained by the United States. And this is terrorism, simply terrorism. So we're very, very happy that everybody's here today. And I think what we want to make sure to do is get this video on the website, on all our websites. I know for the Cuba and Venezuela Solidarity Committee, we will definitely put that on, as well as for ANSWER and all the members of BALAS. I think what we'll do is make sure it's spread. So I'd like to call to the podium Carlos Ron from the Venezuelan Embassy in Washington, and we're very happy that he's accompanying the members of the victims of the Guarimbas. And please welcome, give a hearty welcome to Carlos. Thank you, Gloria, and good evening, everybody. I thank you for being here and for giving us this opportunity, especially for giving the committee an opportunity to speak. I think the most important thing is that we notice here in the United States that there's little discussion about what went on in Venezuela during these days and about the actual events that took place. And particularly from the victim's perspective, I think that if the most important thing when we try to look back and see what was that happened and where we want to move forward to, it's to take the victims into account and to listen to the victims themselves. So I think it's important to have that in mind. Recently, as you know, the opposition-led National Assembly approved an amnesty law that was destined to benefit some of the perpetrators or people that are being are on trial for some of these actions. During the draft of this law, the victims also were not taken into account. It's one of the flaws that this law had. Fortunately, the Supreme Court in Venezuela has ruled the law unconstitutional. And I think it's important to know that also a Truth Commission has been set up where there's going to be international participation for this commission, including the Secretary General from UNASUR, former presidents from Spain, Zapatero, Torrijos from Panama, and Nel Fernandez from the Dominican Republic will also participate. And I think it's a step forward to looking at the events that took place and trying to find more answers. One of the biggest problems with the law, and I know our friends from the committee will speak about this. One of the biggest problems is that it contemplates in one of its articles the elimination of records, of all types of records, if there would be a benefit for these people, the people that were accused. And that in any amnesty law anywhere else in the world, the first thing that you have to do is actually maintain the records of what took place, so that these things could be forgiven, so that these things could, be remembered, and that they don't happen again. So they're, fine. It's fine to look for the truth. It's fine to seek anybody that was responsible for whichever side of the political spectrum, but definitely the truth has to come out, and the truth has to, the memory of what happened has to be open and apparent, so that people don't repeat these acts again. So I want to introduce to you, we have Mr. Luis Duran. As you saw, his son Luis Duran passed away during these events. And Desiree Cabrera, who's also here with us, she's the mother of one of the children who was in the daycare facility when it was set on fire. So I'll just give the floor to them so they could share with you their experience and exchange with you. Thank you. Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Durán.
padre de Elvis Durán, un joven de 29 años que perdió la vida el 21 de febrero del año 2014. Good afternoon, my name is Luis Duran. I'm the father of a young man who lost his life on February 21st, 2014. Mi hijo sale de su trabajo, después de un largo día de trabajo, y se dirige a la casa de él, donde vive con su madre y su hija, para ese entonces tenía 7 años. So my son left that day from work and he was heading home to his house where he lived with his 7-year-old daughter and his mother. Pero en el trayecto a la casa choca con una guaya que habían atravesado de un extremo a otro de la avenida Rómulo Gallego a la altura de Nuevo Horizonte y se decapita. But on his way home, he crashes into a barbed wire that was hanging on the Rómulo Gallegos Avenue, where he drove into it and he was decapitated. Bueno, él se dirigía muy tranquilo a la casa porque nunca nadie ni remota idea que pudiera colocar una guaya allí y bueno, no iba pendiente a nada. So he was driving home, not thinking that anything could happen, because who would think that there would be a wire placed in the middle of the street? Bueno, esto fue a causa de la escalada violenta que sufrió Venezuela por cuanto muchos actores políticos no conformes con los resultados de las elecciones habían llamado a la rechera y también habían convocado a la salida. So this took place due to the violent escalation that was going on in Venezuela. Some actors that were not happy with some electoral results called for the draining of anger and for a way out, or exit. Si estos señores no hubieran llamado a estas manifestaciones violentas, ¿verdad? Nada de esto hubiera sucedido. If these persons wouldn't have made a call for these violent protests, none of this would have happened. No únicamente el hijo mío perdió la vida, también perdieron la vida otra gran cantidad de venezolanos. Not only my son lost his life, a great number of Venezuelans also lost their lives. Ahí tenemos al señor de la Rosa, perdió la vida por un disparo. Tenemos al hijo del señor William Bastardo, Ender Bastardo, también un muchacho, quien perdió la vida también a causa de disparo. Tenemos igualmente al hermano de la señora Carmen Labrador, quien también fue asesinado por un francotirador. So you have De La Rosa who was shot. You have the son of Mr. Bastardo, and the Bastardo who was also shot. You have the brother of Ms. Carmen Labrador who also received a shot. También tenemos a la señora Lobo, quien también transitaba en una moto con su hijo, choca con un alambre de púa que había colocado también de un extremo a otro de la calle, cae al suelo y la terminan de rematar a palos y patadas. We also have the case of Ms. Lowe, who was on a motorcycle with her son. She also falls down as a victim of one of these steel wire traps. And when she falls into the ground, and they went after her and hit her with sticks and beat her afterwards. Igualmente tenemos gran cantidad de lesionados, entre ellos tenemos al señor Hernán Carrero, quien perdió uno de sus miembros superiores, ¿verdad? Por conducir una caba que decía uso oficial, y en dicha caba lo que transportaba era medicamentos para los hospitales de la región. So we also have the case of Mr. Hernán Carrero, who lost one of his limbs as he was attacked driving a truck that had the label for official use, and he was attacked. Fue tan grande el grado de violencia, y a este señor le tiran un explosivo que con forma de manera artesanal, que es elaborado con C4 y partículas de hierro, y se lo lanzan. Él mete el brazo para tratar de rechazar, de neutralizar el explosivo, y le explota y le vuela gran parte del brazo. So he was attacked with an explosive, a small homemade explosive with C4 and steel parts, where he was thrown at him. He tries to block it with his arm, and that breaks away large part of his arm. Así como murieron muchos civiles,
y muchos militares también, personas inocentes que nada tenían que ver con estas actividades delictivas que estaban llevando a cabo estos señores, también murieron quienes estaban dentro de esas actividades. So the same way that the many civilians and some law enforcement officers died, also people that were taking part of these actions died as well. Ahí murieron muchachos que por la mala manipulación de estos armamentos como son las bazucas, murió uno, también murió otro por tratar de derribar una valla para utilizarla como barricada, la valla le cayó encima. Igualmente otro muchacho se subió a un tendido eléctrico a tratar de bajar corriente de allí para electrificar las guayas y los alambres que habían atravesado y murió electrocutado. So you had, due to this, some deaths due to the wrong use of some of these weapons, such as the bazookas, and people died trying to handle these arms. You had somebody also died trying to knock down a street sign, like a billboard, right? And it fell on top of him and killed him. You also had a case of somebody who tried to electrify the hot wires from, bring them down to place on the blockade and got electrocuted and died as well. Estas personas mueren por el desconocimiento, ¿verdad? De que no eran electricistas, otros porque no estaban preparados para disparar una bazooka y otro que fue más osado al tumbar una valla. Esta es responsabilidad de estos señores que agarraron a estos muchachos sin experiencia y los utilizaron para sus propósitos, sin saber ellos mismos el daño que se iban a causar a ellos mismos. So this was a result of them not knowing how to handle, not handle electricity, how to handle the weapons, how to handle, how to handle the billboard. It was the responsibility of those who called for the actions and that led for these people to take them. Mira, en todos estos actos hay tres tipos de responsables. El responsable material, que es el que acciona, el intelectual, que es el que dirige o el que pide que se hagan los hechos, y también están los encubridores, los que se prestan, ¿verdad?, para irles a lavar la cara. Los que se prestan para poner su cara ahí, yo no fui, tú eres de la vaina. Por eso es que en todas partes hay tres tipos de delincuentes. So there's always three types of criminals. You have the material actors, the ones that actually perpetrate the crime. You have the intellectual criminals, the ones that the masterminds behind these acts. And then you have those that cover these up and that try to avoid the facts about this is done. They're all the same. They're all criminals in the same way. Aquellas personas, ¿verdad?, que se prestan para encubrir a aquellos delincuentes, son tan delincuentes como ellos, son tan delincuentes como el que acciona o como el que dice vamos a hacer. Those who act to cover up these acts, are as criminal, as delinquent as those that actually perpetrate. Those that say that encourage this to happen and to cover them up. Y nosotros lo que esperamos a través de este comité es que se haga justicia y que el peso de la ley caiga tanto arriba de los encubridores, de los intelectuales y de los materiales. What we're seeking justice. We want the full force of the law to fall upon all these criminals, the ones that took the actions, the ones that called for them, and the ones that are covering them up. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Cecilia Cabrera, soy vocera del Comité de Víctimas de las Guarimbas, una organización de derechos humanos que agrupa a familiares de víctimas y víctimas directas de la violencia, de esa violencia que ya vimos, que ocurrió en el año 2013 y en el 2014 en Venezuela. So, good evening, my name is Cecilia Cabrera. I'm the spokesperson for the Committee of Victims of Armed Protests. It's just a human rights group that got us together, the family members and direct victims from the violence that took place in 2013-2014.
Bueno, en el video vieron, soy madre de una bebé que asistía a la casa cuna. Mi hija para ese entonces tenía 19 meses. Y bueno, los padres y las madres de estos niños, de estos 89 niños que estaban allá y que pasaron horas terribles junto a todos nosotros, intentamos una acción de amparo contra el alcalde del municipio, Ramón Muchacho, y demostramos que la policía municipal ayudó, porque pues lo voy a decir así, ayudó a los manifestantes a tomar la calle. So as you saw in the video, my daughter was 19 months old, and she was at the daycare center where, that was set on fire. And all the parents, we also had suffered through these terrible times. We introduced legal action against the mayor of the municipality, Ramón Muchacho, and against the municipal police, because frankly, municipal police helped these protesters. Los policías le desviaban los vehículos, es una avenida grande donde está la sede. Los policías desviaban los vehículos para que los manifestantes cerraran la vía con bolsas de basura, quemaran la basura, y una vez que ya tenían la vía cerrada y estaban apostados frente de la sede, los policías se retiraron y no hicieron nada para prevenir esos hechos de ese día. So the police was actually directing traffic away so that the protesters could block the streets to set the garbage bags on fire and couldn't maintain their protests in that place. They didn't do anything to stop them. Pues el juez falló a favor de los padres y le ordenó al alcalde y a la policía brindar protección a todo el municipio, no solamente a los niños del ministerio ni a los trabajadores, porque era la obligación de ellos pues que esta violencia no siguiera ocurriendo en ese municipio ni en ningún municipio donde estaban ocurriendo las guarimbas. So the judge ruled in our favor and ordered the mayor and the municipal police to reestablish order and to prevent these things from happening again. A nivel internacional, ¿qué se oía? Que toda Venezuela estaba conmocionada por los hechos violentos. Fueron 18 municipios donde ocurrieron estos actos y donde sus alcaldes son opositores. So at the international level, what you would see is that all of Venezuela was involved in these violent acts, but it actually played in place in 18 municipalities, all of them under control of opposition governments. ¿Por qué estamos acá? Nosotros, en vista de la invisibilización que han tenido las víctimas, pues formamos este comité para mostrar la verdad, para mostrar a las víctimas y mostrar qué fue lo que realmente ocurrió en Venezuela. So why are we here? We're in light of the fact that we haven't been visible through the media. We're here to give our testimony and talk about the truth of what happened and our experiences on what happened. Porque acá, ¿qué escuchaban? Que fueron, como lo explicaron en el video, 43 estudiantes que manifestaban pacíficamente, los que murieron asesinados por la Guardia Nacional en Venezuela. Y no fue así. O sea, ustedes pueden ver que el hijo del señor Luis no era un estudiante ni tampoco estaba protestando en Chacao o en la avenida Rómulo Gallegos donde falleció. So what we were told here was that there were 43 peaceful students that were repressed and killed by the National Guard, but that wasn't the case. For example, Mr. Luis's son was not a student and he wasn't taking part of any protest. Gisela Rubilar era una maestra de Mérida y recibió un disparo cuando salió a la calle a retirar una barricada con los vecinos. Tampoco era estudiante. Gisela Rubilar was a teacher in Merida and she got shot when she came out with some neighbors to try to clear a barricade, and she also wasn't a student. Agner López, un sargento que también recibió un disparo en Los Ruices, en Caracas, cuando trataba de despejar una barricada. Tampoco era estudiante.
Luis Lopez, who was a sergeant, he was also shot when he was trying to clear up one of the barricades in Los Rices in Caracas, and he also was not a student. Y así como Agnet, murieron 9 funcionarios de la fuerza pública. And just No like, eran estudiantes. and just like that, 9 other law enforcement officers died, and they weren't students. Responsablemente tenemos que decir que 8, después de las investigaciones y el trabajo que se está haciendo con el Ministerio Público, fueron 8 los que fallecieron por causa del uso excesivo de la fuerza de los funcionarios militares en Caracas. So responsibly, we should say that out of all the victims, there were 8 that actually died because of the excessive use of force of law enforcement agents in Caracas. Pero 5 de ellos murieron accionando las guarimbas y 30 fallecieron por civiles armados y por barricadas y por esos hechos violentos que hicieron en el 2013 y en el 2014 específicamente. En el 2013 murieron 11 personas. But another 5 died while they were themselves trying to activate these barricades or these protests, and 30 civilians also passed away having not taken part of the protest. And like in 2013, there were 11 people that died. Y es increíble ver cómo los medios han tapado la verdad y cómo personas que intolerantes o indolentes todavía en Venezuela son capaces de decir que todo esto fue mentira y que fueron 43 estudiantes que fallecieron por la fuerza pública. So it's incredible to see how the media has blocked all this information. It's incredible to see how there's still some people that are able to say that all this didn't take place, all this wasn't true. Carlos hablaba de la ley de amnistía, una ley de amnistía que se aprobó en marzo, que nosotros rechazamos desde el primer momento que la presentaron en la Asamblea, porque consideramos que violaba el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas. Carlos spoke about the amnesty law, a law that we rejected when it was approved in March. Because we found that it violated our right to know the truth about what took place. Una ley donde no tomaron en cuenta a las víctimas, no las llamaron. A law that didn't take into account the victims, we weren't called. Y que todavía cuando se hizo la consulta y fue aprobada en segunda discusión, esta comisión de la Asamblea Nacional colocó en su informe que el comité de víctimas participó de la consulta, cosa que no fue así. Yet the commission that was doing the public hearings on the law established during the second presentation of the law that the committee had participated when in fact this wasn't so. We never did. Nosotros el 19 de diciembre del 2015, junto con 70 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, le solicitamos al presidente de la República que creara la Comisión por la Justicia y la Verdad, porque consideramos que antes de aprobar una ley de amnistía que va a eliminar todos los archivos y los antecedentes y los procedimientos de todos los archivos de todas estas personas que están siendo investigadas y procesadas por estos hechos, pues deben investigarse todos los casos. Y para eso la Comisión por la Justicia y la Verdad. So on December 19, 2015, together with 70 human rights organizations, we asked the government for the establishment of the Truth and Justice Commission, because we felt that before talking about any amnesty law, there had to be that would eliminate all records of what took place. There had to be a full investigation to find out what actually took place in all cases. Voy a decir algo. Esta ley fue promovida por personas que hoy son diputados, pero que estuvieron vinculados con promovieron estos hechos de violencia. Y hay diputados hoy en día promovieron esa ley. So there's some members of the National Assembly today that were tied to some of these events. They actually promoted some of these events.
So the ones that are now that we're now promoting the law, we're also tied to these events. El 12 de abril de este año se instaló la Comisión por la Justicia, la Verdad y Reparación de las Víctimas. Va a ser una comisión que va a estar integrada por diferentes sectores de la sociedad, por UNASUR y por 3 expresidentes de diferentes países, de España, de Panamá, no recuerdo el otro país, pero son 3 expresidentes. Premios Nobel van a estar invitados, y lo importante es eso. Bueno, principalmente van a estar las víctimas, porque es lo que queremos. O sea, las víctimas quieren conocer, porque quieren verle la cara a los responsables de las personas que hicieron todo esto, que colocaron la guaya, que colocaron las barricadas, que dispararon, y queremos llegar a la verdad de todos los casos, los 43, y de todos los lesionados. Okay, so on April 12th, the Truth, Justice, and Reparations Victims Commission was established with the participation of different sectors of society, as well as UNASUR, as well as foreign presidents from Spain and Panama, and the Dominican Republic, and with Nobel laureates as well, and mainly with the victims. Because it is the most important thing is to see the faces of those, see face to face those who were responsible for these actions, and we want to get justice out of this commission. Cuando se tenga la verdad, se llegue a la justicia, puede haber una reparación a la víctima y va a haber la no repetición de estos hechos de violencia, porque no queremos que esto vuelva a pasar en Venezuela, queremos paz. Como lo dije, o sea, para que haya paz tiene que haber justicia, tiene que prevalecer la verdad. Gracias. So we want truth, so we can have justice, so we can have reparations, and we have the commitment of no repetition of these acts. Because for peace, we need to have justice, and we need to have the truth of what took place. Thank you. And thank you, Carlos, for translating, and to Carolina Morales, your friend, who's been translating for our guests. Thank you so much. And we'd like to have discussion, but I want to make sure that you all, if you haven't already been getting emails for these events, please sign up at the door. And we want you to know that here in the Bay Area, we've been very active in defending Venezuela and having actions to let people know, especially in San Francisco, what is taking place to fight the U.S. terrible media that is defending the violence. And by the way, the executive action that Obama took against Venezuela, which also applied sanctions against a certain number of individuals, they were specifically targeting security members from the National Guard and other police forces who were defending the population from the violence. So what the U.S. is doing is telling Venezuela's government that it cannot defend its population against these terrorist attacks, acting on the side of the terrorists, and of course, as the video shows, trying to portray the violence as coming from the government and violation of human rights. And so that's why I think the work here in our Bay Area is so important. We had a great manifestation here on December 6th, the day of the elections, and over 100 people, which is a lot for issues about Venezuela because of the lack of knowledge. We had a great rally here and got media coverage, and that's part of the proposal of the coalitions that are working together here. So we'll have discussion, questions, comments. Please keep your comments to less than 2 minutes so other people can talk and ask, especially if you want to ask questions of our guests. And I will take some hands, first yourself, and then 2, 3, and 4. We'll take those now and then have them respond to those and have more comments. Okay. Yes. Okay. Got my attention that
Carlos? Okay, Carlos and her. Desiree. Carlos and Desiree mentioned that the part of the commission will be international, and got my attention because I was reading in Telesur all the time the articles when that happened in your country, and then I was following all the news, and I knew that Spain, especially Spain, and you mentioned Dominican Republic, and one more else, Panama, okay, Torino probably, but anyway, you mentioned that those countries will be part of the international committee that will be forming the commission for the justice, you know, but to me personally, they supposed to have a moral authority in order to be present in your commission, but those countries have been in the news, in the Telesur, and in the other articles that I read, against Venezuela, with many articles and newspapers and magazines that they were against Venezuela. And why you are including those countries in that international commission? I don't think that people without moral authority cannot be in that commission. That's my opinion. Okay. We'll go ahead and hear the others. Vamos a escuchar las otras y después responder. Yes. Well, thank you, I want to thank my Venezuelan friends for coming and informing us. This is very important for ourselves and work. I particularly was, I found it very informative when Luis Duran told us that there were three kinds of criminals. There were those that were the intellectual authors, those that actually committed the crimes, and then there's the ones that were covered up. And while our Venezuelan friends are very polite, you have to understand that the U.S. government had a heavy hand in these things. And I would like perhaps others maybe to speak to that in both the intellectual authorship of these events and in the cover-up. We were there in a delegation when Maduro was elected in April of 2014. And before the election, all the militants in the Chavista group would say they're going to have these violent protests if Maduro wins. It was already known that these things were planned. This wasn't a spontaneous thing that was planned. You can go back 2 years before that election took place to a website that's maintained by the Brookings Institute, a think tank in Washington, D.C. Brookings Institute is the oldest think tank in Washington, D.C. It's considered one of the most influential, and it's interestingly a liberal Democratic Party associated website. And 2 years before these Warriors took place, the website had a playbook that you can find right now by Googling it about how to commit those crimes. The Brookings Institute is heavily funded by the U.S. government. Thank you. First, I want to welcome our guests here to the Bay Area. I've had the opportunity to travel to Venezuela when our dear President Chavez was president then. And I'm really happy to see, I'm with the National Coalition of Blacks for Reparations in America, and I'm happy to see that you all are continuing that fight that Presidente fought for as well, for reparations for all of African people and indigenous people. I just wanted to get a clarification on who was on the commission, or the Truth, Justice, and Reparations Commission, because it sounded like, again, I think I heard Spain was one, and several others, and how that's working, because that doesn't seem to be that's relevant. It's similar to the last question. Since there's two questions and comments that were similar, we'll go ahead and have answers now. We have more questions.
So just to clarify on the issue of the commission, we were not talking about the governments of those countries specifically. We're talking about the 3 former presidents personally. So it's President Zapatero from Spain, it's Torrijos from Panama, and it's Leonel Fernandez from the Dominican Republic. In an attempt, they accompany, again, you know, the commission is trying to be as open and ample as possible. And the idea there, as I understand, is to have these 3 leaders be a part of, not the governments of the respective countries, that like you said, we have had some issues recently, but these 3 leaders, who, by the way, they were also in Venezuela during the elections, accompanying the election process of the recent assembly elections in December. So that's, you know, it's like giving a little bit of a continuity, so to speak, on what they were doing. And the other member who, I know los otros miembros. Todavía no, son premios, no. Pero los expresidentes vienen como asesor. So there's also noble laureates, and the former presidents come as advisors to the commission. So the part of the job is to advise the process. And do we answer the other questions? Yeah, sure. Okay, I'm just going to say something briefly on the U.S. Historic is not, I mean, in the history of Latin America, we all know how much there's been involvement of the United States with destabilization. This is historic. This is not the first time that we've seen it, and it takes many forms. But I'll just say something that, you know, sometimes it doesn't have to be as open and as direct as an invasion, so to speak. You know, when you have something like a statement in support of one of the parties in question, and you know, the fans asking for his liberation and so forth, there's no way, when we got to that sanctions on the country, there's no way that doesn't interfere with the judicial process. And there's a big difference when you look at the Truth Commission. There's a big difference on how the international community could play a constructive role in Venezuela to solve these issues. It's very different when you take sides and when you already, you know, declare one side as your favorite, as when you try to help a dialogue between the different sectors in Venezuela. That's why it's important to see, you know, the difference with the effort that UNASUR, for example, is trying to carry out. I mean, you're talking about, okay, you know, we know there's an issue here, we know it has to be solved, it has to be looked at, there's facts that have to be found. Sit down, talk, we can help. You know, that's the type of constructive participation from the international community, not taking sides, not declaring, oh, we're sanctioning you. Because think about it, I mean, if you're a judge, if you're a part of a judicial process, and you know that if you declare so-and-so guilty, you're going to get sanctioned by the United States, you're going to get your, you know, something. There's no way that doesn't act as intimidation or interferes with the process. And I think what we as Venezuelans, I think, want is to let our own justice system deal with our own problems. We don't need, you know, interference. We need, if anything, you know, it would be helpful for people to help us sit down and talk about problems, but not to take sides and impart justice without letting our justice system run its full course. Okay, any more comments or questions? And you had one, okay, 1, 2, and 3, and 4. You were. Oh, Talk real loud. yeah, I have a lot of work. I want to say thank you for coming. I'm a teacher here in the mission, and I have a comment and also I have a question. But in terms of the comment, I think as part of these tours is for us to share our experience of what's going on in our country.
and sharing the experience just in San Francisco, I think you'll find out that whenever the U.S. talks about human rights, it's a joke. It's a joke at a city level, it's a joke at a state level, it's a joke at a national level. So you may know that just 2 weeks ago, a homeless man was shot. His name was Luis Congoda. He was shot. There's witnesses saying that the police did it, that there was no threat. He got killed. We haven't received any justice. His family hasn't received any justice. We lost Alex Nieto, also his case did not receive any justice. America Perez Lopez, also lost his life, hasn't received any justice. At a national level, there are almost 1,000 pre-3 killings now by cops. And that's just half the year, which is average of 3 killings per day. And the majority of them don't get any justice. And so we have the issue of homelessness here, and so we know that Venezuela is known for having 1 million homes. And so that's what we feel, those of us who are fighting here see Venezuela, where they're fighting for 1 million homes. We can't get even one home bill for working class families and so I just wanted to share that experience so that we can go back, because we've encountered a lot of right-wing Venezuelans telling us, that's not your country. You should not talk about other countries. But we're telling you that this country funnels money that should be going to poor and working families by the millions to that country, que debería estar yendo a familias aquí de bajos recursos y para destruir a tu país. Entonces, queremos que sepan que ese dinero está yendo en contra de los derechos humanos. Han sido recibidos en otras áreas ustedes porque es importante para nosotros escuchar las historias. Yes. Yes. I could ask the question in Spanish, but I'm going to ask it in English so everybody can understand. I'm interested in knowing if you guys have international attorneys and or constitutional attorneys, US-based, that are helping you guys on a consulting basis, and you're interested in getting that help. Okay. And yes, you have. Yeah, I'm sorry, I didn't understand who organized and who is in charge of the Truth Commission. And then secondly, do the panelists, do they think it makes any difference who the next president of the United States will be? ¿Quién va a ser el siguiente presidente de los Estados Unidos? ¿Será que eso va a ser el Gloria? ¿Será que And then we have, yes. Después tenemos. Okay, I have a few questions. If they were already asked, I'm sorry I must have missed it. So, I wanted to know how many people are on the committee, and what kind of actions you guys take in Venezuela when you're at home, and then if there has been any kind of reaction to the formation of the committee by the opposition, and if so, what has that reaction been? And then I think Gloria mentioned at the beginning something about 2 people who couldn't get personas que no pudieron recibir sus visas para venir acá. Me preguntaba si ustedes podían hablar un poco de eso. Okay, I think we'll have answers from the now before we have more questions. Vamos a tomar algunas respuestas antes de preguntar más. Sí, bueno, nosotros llegamos el domingo a Nueva York. Estuvimos reunidos con el jefe del gabinete del secretario general de la ONU y estuvimos reunidos con la oficina del alto comisionado acá en Miami. De verdad que fuimos recibidos muy bien, se mostraron
muy interesados en la información que les dimos, se comprometieron a revisarla y bueno, el jefe de gabinete del secretario general se comprometió a entregarle la información al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Y bueno, eso fue en Nueva York. Luego de ahí pasamos a Washington y estuvimos reunidos con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y con equipos de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, personas que también nos recibieron con mucho interés de conocer la información. De hecho, manifestaron que no tenían esta información y que no era posible solo escuchar a una parte y que era muy desacertado hablar de decretos o hablar de pronunciamientos si no se conocían las dos versiones de cómo ocurrieron las cosas. Debe que ser muy neutral. Bueno, también hemos tenido participación en universidades, con movimientos sociales. Ayer llegamos a Sacramento, también estuvimos reunidos en una escuela que querían conocer nuestros testimonios y también conocer un poco lo que acá no se escucha, porque los medios, bueno, no lo dicen. Y bueno, ahora estamos acá con ustedes y podemos decir que nuestra gira por acá esta semana fue muy provechosa y encontramos a muchas personas ávidas de información y muy interesadas pues, en escucharnos. Abogados internacionales o constitucionales no tenemos asesoría internacional. Somos un comité que tiene, bueno, tenemos 1 año y 5 meses de forma. La traducción. That's consecutive. It's hard to remember. Okay, so wow, so she's okay. So I'm just gonna wait. I'm gonna try. I think I remember some of this stuff. So obviously this is not terrible. Okay, so they were in. We're in New York. We visited the chief of staff of the Secretary General of the UN. Later, we met with a representative from the High Commission on Human Rights, also from the UN. Then we went to Washington, where we were with the Human Rights Commission from the Congress, the Homeland Human Rights Commission. We also met with WOLA, which is the Washington Office on Latin America, which deals with human rights. They met with staff from the Senate Foreign Relations Committee, and they were very interested about our testimony. Also, we had an opportunity to talk in some universities. Then we came here to Sacramento. We met with also with social movements and other groups, and went to a school that also wanted to hear us out. And finally, we're here with you, and we think that it's been a very productive and very fruitful tour, because we were able to discuss with people the events that took place and from our perspective and the truth. Okay, with the lawyers, international lawyers, the constitutional lawyers, we don't have any. La organización, bueno, fue... bueno, sí, si están interesados en apoyarnos en toda esta lucha que tiene el comité, bien recibida su apoyo. So they will be welcome to any support that you may want to give to the committee. It will be welcome. La comisión fue solicitada al presidente de la República en diciembre, como ya les expliqué. El presidente en enero, el día de su memoria y cuenta, él la solicitó a la Asamblea Nacional, y la respuesta de la Asamblea Nacional fue presentar el proyecto de la ley de amnistía. O sea, no había mucho interés en crear esta comisión. So the commission, the initial of the commission was taken up by the president. He asked the National Assembly
to form this commission during his the equivalent to the State of the Union address that he gave to the National Assembly. But the response from the National Assembly was to present the amnesty law proposal. There was no real interest in creating the commission. En abril ahora, por respuesta de las autoridades venezolanas, bueno, se decidió crear la comisión y va a estar presidida por el vicepresidente de la República y el secretario técnico de la comisión va a ser el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos en Venezuela. So last April, the government brought again this initiative, and the commission is going to be presided by the Vice President of the Republic. Is the technical secretary, that is going to be the executive secretary of the National Council on Human Rights. Va a tener participación la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Cancillería para las acciones internacionales y el Tribunal Supremo de Justicia. So we have the participation of the Ombudsman, the State Attorney, the Ministry of Foreign Relations for its international actions, and the Supreme Court. Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Fundalatin, que es una organización con 37 años de fundada que trabaja el tema de los derechos humanos en Venezuela con participación o estatus consultivo en la Organización de Naciones Unidas. Also, human rights organizations, among them Fundalatin, which is a 37-year-old organization that has been fighting for human rights in Venezuela and has a consultant status in the UN. Y la Red de Apoyo de Derechos Humanos, que también es una de las segundas con más antigüedad en Venezuela en esta materia. Also, the Network of Support for Human Rights, which is one of the oldest also human rights organizations working in Venezuela. Fueron convocados 4 diputados de la MUD, de la oposición. So 4 opposition members of the National Assembly were also called to be part of the commission. Bueno, hay que señalar que el día de la instalación no asistieron, pero estamos esperando pues que se incorporen a esta comisión. During the day of the installation, they didn't show, but we are hoping that they will join the commission. Y bueno, las organizaciones de víctimas de todos los sucesos ocurridos del 99 a la fecha, porque bueno, la ley de amnistía quería beneficiar a todos los responsables de los delitos ocurridos en este periodo. And also all the other organizations victims from events that took place from 99 until now, because the amnesty wanted to grant benefits of amnesty to events that happened between 99 and today. Bueno, en cuanto a las personas que conforman el comité, nosotros tenemos una vocería que, bueno, somos como aproximadamente 15 personas voceras, pero tenemos más de 250 afectados que recientemente, o sea, el 27 de febrero, el Ejecutivo firmó un punto de cuenta donde se le dio reparación, atención integral a estas víctimas, un trabajo que se hizo junto con el Instituto Nacional de Estadística. Se les hizo una encuesta socioeconómica a las personas y se determinó cuáles eran sus necesidades y fueron atendidos. El 27 se aprobó esta atención de febrero. So, with regards to the committee, in total we're about 15 spokespersons, but we have more than 250 persons that have been directly affected that are part of the committee, and they received, they were approved reparations based on the necessities that they have, according to the National Institute of Statistics that drew the needs that they have. En cuanto a la pregunta de cuáles son las acciones que tomamos en Venezuela, miren, nosotros cuando se quiso aprobar la ley de amnistía, bueno,
salimos a la calle a dar a conocer esta ley, cuáles eran los contras de la ley, cómo perjudicaba a las víctimas y bueno, todas las acciones que tenga que hacer el comité en pro de la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación a las víctimas las va a realizar, bien sea con las autoridades del Estado venezolano, a nivel internacional, también lo vamos a hacer con los organismos de derechos humanos, organismos internacionales de derechos humanos. Todas las acciones que bien tenga que hacer el comité junto con las otras organizaciones de víctimas las vamos a hacer. So any of the actions that the committee, together with the other committees and organizations of human rights in Venezuela of victims, that we need to take, we will take. Y bueno, por último, la reacción de la oposición. Bueno, ¿qué decirles acerca de esto? Desde que nos conformamos, bueno, aparte de la invisibilización, hemos sido catalogados como tarifados, gobierneros, mentirosos. O sea, el señor Luis, él miente al decir que su hijo murió por una guaya que colocaron los manifestantes. Y bueno, eso ha sido el accionar pues, de las personas que no les gusta el comité. Y lo que buscan es deslegitimar la lucha de las víctimas, descalificarlos para que nos desviemos del objetivo que es la búsqueda de la verdad, o sea, para que todos conozcan quiénes son realmente los responsables. Pero acá hay un comité que no se va a rendir, que no le hace caso a ningún descalificativo y que lo que queremos es eso, justicia y verdad para todos los casos y para todas las víctimas de estos hechos de violencia. So as what the reaction of the opposition has been, well, they said everything. They said that we've been paid. They said that we're liars. They said that we're pro-government. So basically, Mr. Luis is lying about his son having been killed. They're trying to legitimize our struggle and deviate us from the real important issue, which is the search for truth. But here we have a committee. We're not giving up. We're not going to stop seeking truth and seeking justice. There was one question on the visas that the part of the delegation was going to be composed by two National Assembly members from the United Socialist Party of Venezuela, and they did not receive their visas to come to the United States for this They requested, right, but they didn't hear anything from the U.S. didn't grant them. It's not a mystery. We really, I think we'll see if there's maybe a couple more questions from people and wrap it up because it is past 9 and they just traveled late last night to the Bay Area and spoke. So, do you want to say something? And then yourself. Yes. So, how can the public get more information and how to communicate with the committee? Is there, for example, a website? Comunicarse con el comité. ¿Tiene alguna página de internet? Yes, you can. Yes. Oh, I just was curious if you crossed over Burmese people and if they showed any knowledge or interest in Venezuela. Han hablado con la gente de Bernie Sanders y si han tenido algún tipo de interés So the de hablar gentleman con here was ustedes o asking hablar de about how to get in contact, if there's a way to help and a website, and the sister asked about have they crossed paths with Bernie Sanders supporters or Sanders himself regarding the issue of Venezuela. ¿Y qué piensan ellos del asunto de Venezuela? Bueno, nosotros actualmente estamos trabajando en la página web, pero ha sido un poco difícil porque es costosa. Y bueno, no tenemos recursos suficientes como para colgarla. Tenemos una cuenta de correo, victimasdelaguarimba@gmail.com. Bueno, y pueden ubicar en Google, colocan Comité de Víctimas de la Guarimba y van a encontrar todas las actuaciones que ha hecho el comité, todos los artículos de prensa que se han mostrado en Venezuela.
Venezuela y por el momento eso es lo que tenemos. Y la cuenta Twitter que es @victimaguarimba. Por ahí también pueden seguir al comité y conocer cuáles son las acciones y qué ha venido haciendo el comité o qué hace en su lucha por la verdad. So with regard to the communications, we don't have a website. We're trying to set up one up, but it's costly and we don't really have the resources to maintain it. However, you can communicate with us via victimasdelaguarimba at gmail.com or via Twitter at victimaguarimba. And I think there's some booklets here. You know, I don't know if there's enough for everybody, but they have you do have the, I think they have the address. So the email address is there too. Well, ¿tienen algo más para decir al terminar? Let's see, from the diplomatic standpoint. So we don't really get into the election process here. Obviously, there are some candidates that like us more than others. But no. So there's the regular context that we have with any political group whatsoever in the United States, but there's no specific contacts. Talking about any specifics on Venezuela so far. We'd rather let the campaign go on, interfere, and then when there's president elect, then proceed and have establish whatever relationship must establish. Conversación. So our consulate here is also brought a sign with some back, which is Chavez. This was on the commemoration of the 3 years passing of President Chavez. And if anybody wants to leave a message and just write the marker or anything to memory of President Chavez, you're welcome to do that. So. Yes, please do if you would like to, and then we have the Sharpies there. We'll go ahead and end this formal part of the meeting, and we can chat with our guests and with Carlos as we're kind of putting things away. I would like to suggest we have your contacts and a number of people who are groups here. I want to thank Rick Sterling from the Task Force on the Americas, which also sponsored tonight's event, and who did a very excellent interview on KPFA yesterday. We want to thank KPFA too, because there's not a lot of knowledge, and it was a good interview for information. I think that what we want to do, I'd like to call an informal gathering of people who are here, do an invitation for just a discussion on how people can help, what people would like to do to help our friends. We're not just going to leave you here with a meeting. You can count on our solidarity and support. I think the diplomatic visits in Washington was crucial. We went to Sacramento today, but we are a strong center of progressive movement in the Bay Area, and we'd like to do follow-up. So if anybody would like to help on that, we'll send a notice out for an afternoon, like on the weekend, to get together and talk about how to help. I think it's very, very important. We want to thank everyone for being here tonight. It was an organized meeting on a short notice, and yet it's a great show of solidarity with our friends. Here for our friends here tonight. Thank you so much for being here. Thank you.
Depende cuánta plata tiene. Yo también sí. And when I just mentioned